nga an ko an bɛ Mali ka hɔrɔnya min d'a ma o tɛ taa o jamana ninnu ka jimi sira fɛ jagoya u n'a fɔ k'u bɛ gɛrɛntɛ sigi an da la o ye jagoya de ye u y'u ka cidenw bila Mali dafɛ jamana bɛɛ k'a f'u bɛɛ k'u ka worobinɛ datugu ko yaasa an ka dɛsɛ n'an dɛsɛra an bɛ sɔn olu ta ma président fɛnɛ ma dɔwɛrɛ fɔ a ka premier ministre ma dɔwɛrɛ fɔ u ko de aw tɛ se ka malidenw tɛ se ka koja aw ye ka tɛmɛ anw kan min ye anw ka hɛrɛ ye anw b'o dɔn san 18 colonel Asimi Goyita a bɛ kɔrɔn fɛ a bɛ terrain kan a ma fɔ a ye dɛ a y'a ye a ɲɛ la de o de la fanga in talen u bɛ ka min fɔ anw tɛ jamana si contre la mais an bɛ maliyɛndenw de ka hɛrɛ nɔfɛ san 8 banabagatɔ kelen docteur kelen ordonnance kelen docteurso kelen kabini bana ye bolodenkɔni dimi ye fo bana ye farikolo fan bɛɛ dun k'i kana docteur falen i kana mɔgɔ fara docteur kan i kana docteurso wɛrɛ lajɛ k'i ka to docteur ma o tuma ni banabagatɔ sara tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a ko Ala ka hinɛ a la ko in ka kuma in fɔ kumakan suruman na min bɛ jamana kɔnɔ binni dɔrɔn de don an ti Faransi contre la an ti Chinois contre la jamana kɛlɛ binna jamana ka 2012 k'a ta 2012 la ka na se sisan ma MINUSMA ka kɛlɛcɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ maa 15,000 Faransɛw ka kɛlɛcɛ min bɛ yan maa 50,000 o kɔfɛ G5 Sahel o ka turupu min bɛ yan nɔ mɔgɔ 50,000 de kofɔra an yɛrɛ t'o hakɛ dɔn n'i y'o fara Mali armée kan est-ce que mototigi damadɔni bɛ se ka se olu la wa n'o y'a sɔrɔ ko kɔnɔna jɛlenya la tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛlɛ bɛ ka kɛ donc o de la ɲɛmɔgɔw y'o de fɔ u ko anw ma ban anw tɛ foyi contre la anw bɛ fɛ k'an ka jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na de o tuma na c'est comme si bi nin décision in ka nin ta Choguel ye discours min tenu Nations Unies la cɛ o cɛ y'a tenu histoire la ka tɛmɛ a bɛɛ fagara a bɛɛ kɛra seere aw b'a dɔn Thomas Sankara ninnu tɛmɛn'o fɛ Patrice Lumumba ninnu tɛmɛn'o fɛ cɛ o cɛ y'a discours ɲɔgɔnna tenu u t'i to yen wa a bɛ yɔrɔ min na bi jamana marabagaw u ka jɔ nin jɔyɔrɔ in na ka nin décision in ta k'u jɔ yen an jɛlen de don an ni kɔ ni jamana in bɛ kisi ni o de ye a ka kisi ni o ye an ti Faransi contre la bi an t'u contre la sini mais anw ko maliyɛndenw ka hɛrɛ de ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ tɔw ta ka na donc ni maa min bɛ fɛ k'an dɛmɛ jamana in ka bɔ degun na i k'an dɛmɛ hakilina min bɛ maliyɛnw yɛrɛ la i k'an dɛmɛ o hakilina kan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ nin dɔrɔn de don n'i ye maa 2 ye kɛlɛ la 200 tilatɔ dɔ bɛ 120 de nɔfɛ sinon 200 tilali maa 2 cɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn o bɛɛ 100 mais n'i ye kɛlɛ bɔlen a la dɔ bɛ fɛ ka 120 de ta donc o la k'a fɔ aw ɲɛna a ka dugawu kɛ u ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ vie chère bɛ yen tiɲɛ don ko ka gɛlɛn n y'o de fɔ kuma kɔnɔna na n ko hɔrɔnya tɛ sɔrɔ ten bi ni anw ye dayɛlɛ sisan k'a fɔ bi conseil des ministres la awɔ u ye fɛn o fɛn fɔ an sɔnna a bɛɛ ma fanga minnu tɛmɛna o de kɛra jamana kɔnɔ olu ye kɔfɛmɔgɔw de ka hɛrɛ lajɛ an'u yɛrɛ bɛ dɔrɔmɛ 1 min sɔrɔ k'a bila u kun u y'o de lajɛ donc ni jamana bɛ firi a ka firi jamana firila o de la fɛn 2 de bɛ sen na bi an ko fɔ an ka jamana ka hɔrɔnya segin a ma donc jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu t'o fɛ olu b'an contre la a farafinnama minnu bɛ Mali kɔnɔ ka jugu ka tɛmɛ a tubabulamaw yɛrɛ kan a 2nan wallahi an bɛ Ala ka so de kɔnɔ zone dɔw taara ka t'u ka wari sara u yɛrɛ ye pôle économique la zominɛ daminɛnen a dɔw taara ka taa ko tiɲɛna ne tun ye dɔ dun a filɛ nin ye o min bɛ sen na dɔw b'a dɔn u tɛna to yen diyagoya olu bɛ mankan ci wa o cogo kelen na contrat dɔw tun signé armée ka niveau la depuis 2013 2014 u tun taara minɛn fitinin livrer a la k'a tɔ to yen k'a tɔ wari ci pa nɔbɔli daminɛna
commerçant dɔw taara ka t'u yɛrɛ déclarer wallahi an bɛ ala ka so de kɔnɔ k'u bɛna tɔ livrer ko tiɲɛna k'olu tun b'a bɛɛ livrer. Donc tilennenya tɛ se ka kɛ dalakuma dɔrɔn ye. Bon an bɛ don min na i ko bi o baara minnu bɛ sen na yɛrɛ kɔnɔgɛn de bɛ sen na sinon anw y'a fɔ fanga in marali la bɛɛ ka kan la bɛɛ b'a dɔn ni fanga yɛlɛmana fangakɔrɔ mɔgɔw a caman kunnajalen o ye kaso de ye. An y'a ye fanga yɛlɛma la dɔw fagara yan Thomas Sankara fagara a ka jamana la. Fanga yɛlɛma la yan nɔ fanga yɛlɛmana minnu tun bɛ fanga la dɔw da bɔra politique kuma la pewu fo k'u interdit u ka parti créer o delila ka kɛ yan mais nin senfɛ a yirala k'a fɔ non maa si tɛna nɔ minɛ ko i tɔgɔ ye ko karisa walima k'i tun bɛ nin gouvernement in na mais i bɛ nɔ minɛ de k'i ye min kɛ ko in ye nin dɔrɔn de maa si tɛ nɔ minɛ k'e de tun bɛ ko k'a fɔ k'i tun bɛ nin fanga la ou bien k'i tɔgɔ nin ayi n'o y'a sɔrɔ i ye min kɛ i bɛ nɔ minɛ o de la donc o la nin ko minnu bɛ sen na nin bɛɛ kelen kelenna kɛlɛbaga b'u la nka ka kuma tiɲɛ fɔ min ye o de ye bi alhamdulilayi an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ dugawu la an mago bɛ hakilina ɲumanw na nin kɛnɛ ninnu dugawu jaabi kɛnɛw don an b'a ɲini ala fɛ jamana ala k'a basigi yarabi jamana ala k'a basigi k'a ɲini ala sɔnna taala fɛ jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ani docteur Choguel Kokala Mayiga olu tɔgɔ la k'a ɲini aw fɛ yarabi ala k'a n'u kisi yarabi ala k'a n'u kisi nin baaraba min fana filɛ ni ala y'a nɔgɔya ma an sera k'a kɛ dɛmɛbaga jɛkulu b'an na ni o ye Mali ONG dɔ bɛ GRADP ani Italie ONG dɔ bɛ yen Arapachis olu y'an dɛmɛ yaasa nin baara in ka se ka kɛ kosɛbɛ an ka nin dɛmɛ in ta ka se jamakulu ma jamakulu minnu ni o y'a sɔrɔ u mago b'a la an bɛ dugawu kɛ ala k'a n'u sabati ka dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛ vraiment an b'o dugawu ɲini aw fɛ a ka dugawu k'an ye kɛnɛya la a ka dugawu k'an ye sutura la parce que jɔyɔrɔ min b'an bolo a ma nɔgɔn dɔw b'an kɛlɛ dɔrɔn ko an ye alimami ye k'an ni ministériya man kan ko parce que an ye alimami ye k'a sɔrɔ u ye kalan min kɛ walahi n kalannen n'olu ye n'i y'an ka parcours ta ka na ko an tɛmɛna école min fɛ ko ka bɛɛ ka note bɔ ka na mɔgɔ caman b'an dɔgɔya bi k'an ni ministériya man kan ko parce que k'an ye alimami ye n ka note ka ɲi n'u ta ye n kalannen don ni mɔgɔ min ma da la Musa Bugu k'a daminɛ 89 la 95 la taa dossier ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ne ma bɔ les 3 premiers kɔnɔ Musa Bugu école la k'a daminɛ 89 la ka na 95 la ka bɔ 95 ka taa 98 la 96 98 n ye n ka DEF kɛ Yirimajɔ seconde cycle la école la Mandarasa tɛ dɛ école sira kan Musa Bugu école den minnu tun ye seconde cycle kɛ Yirimajɔ a san ne kelen de bɔra comme boursier ka taa lycée la ne kelen de bɔra comme boursier ka taa lycée la donc ni min fana ma da o la i bɛ taa ka taa o fana lajɛ a passage bɛ yen Yirimajɔ n ye n ka lycée kɛ lycée Ibrahim Ly la i bɛ taa lajɛ ka université kɛ Flash la Badalabugu